surprise na surprise. Happy birthday, Benz TV Vlog. 1, 2, 3. Happy birthday, Benz TV Vlog. Surprise! Surprise to. Your candle here. Ako may juice mo. Yan na video. Balabaga lang. Amo lang yan. Tapos yan ay luha mo eh. Tinik tissue siya. Tulong mo. Na-touch mo yan, amigo. That's it, siyempre. Tissue tayo na yun. Tururot mo ka na ako. Happy birthday! Happy birthday. Thank you! Benz TV Vlog. Sister, sponsor. Pray. Thank you so Pray na much. Tita Benz. Ikaw na ma-pray ah. Sige, sino pray? Ang birthday. Birthday boy. Birthday boy. Okay. Kanay? Nanay birthday. Siyempre, nanay. Okay. Pray the Siyempre, Benz nanay. TV Nanay birthday, nanay Vlog. birthday. Nanay. Sige, boss. Benz TV Vlog. Sige ah. Sige, ready. Lord, thank you so much sa birthday ngayon. Tapos sa tanan nga blessing mo ginatay sa amon. And sa tanan nga family nga nag-unite. At sa tanan nga naghanda. Thank you so much, sponsor. Thank you so much, man. Tapos kabay mga ang pagidait sa taga-taga mga pamilya. May bawo mo. Ito na lang mga naman naman. Tumala naman sa Kristo. Amen. Happy birthday! Happy birthday to you. Ulit pa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano mambal mo ka na surprise ka sa birthday mo? I'm so surprised. Thank you so much sa nag-surprise. If you're reminding siya, sponsor, sister, and nagluto. I'm so surprised talaga mga idol. So, ayan, expected ni may surprise mga idol. So, 20th birthday ni Benz TV Vlog. Thank you so much. 40th rather. If you're What time to eat na? Kay Miglione, PG, kay Mother. Kay tanan-tanan, thank you so much sa tanan nga nagluto. Okay. Surprise talaga mga idol. So,